नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। और इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी इफ़ादियत को, इसकी मानवियत को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। आइए मिलकर चलते हैं उनका इस्तक़बाल करने, उन्हें खुशामदीद कहने। तमाम नाजरीन की तरफ से, PCR की तरफ से, आपकी पूरी टीम की जानिब से, मेज़बान की तरफ से पुरतपा खैर मक़दम है। इस्तक़बाल है हकीम साहब। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, लेकिन आपकी आवाज़ कम आ रही है मुझे। मेरी आवाज़ आ गई आप? जी, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ आवाज़ पहुंच रही है समातों तक हमारी। इंशाल्लाह मेरी आवाज़ भी कुछ देर में उसकी जो है वो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह राब्ते में अगर कुछ खलल है या ख़राबी है तो वो दूर हो जाएगा। हकीम साहब, इंशाल्लाह आपका ताज़ा कलाम नाजरीन की समातों तक ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन आगाज़ चूँकि एक छोटे से वाक़े से होता है, हमारे प्रोग्राम की रिवायत रही है, लिहाजा आज का वाक़या बयान करते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी, नाम सुना होगा आपने। एक शख्स इसके पास, बादशाह था ये, इसके पास एक चकोर लेकर आया। कीमत जब पूछी तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो सुल्तान ने कहा कि भाई तुम्हारे चकोर की कीमत बहुत ज़्यादा है, मज़े की बात तो ये है कि ये लंगड़ा भी है, फिर ऐसी क्या बात है कि तुमने इसकी इतनी ज़्यादा कीमत रखी है। तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे इस चकोर में एक खूबी है। बादशाह ने कहा वो क्या? तो उसने कहा कि जब मैं शिकारी हूँ, चकोरों का शिकार करता हूँ, जब मैं अपने चकोर को जाल से बांध देता हूँ तो उस वक्त ही कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालता है, और इसकी आवाज़ सुनकर जो दूसरे चकोर हैं वो वहाँ आ जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं और मैं उन सबको पकड़ लेता हूँ। तो बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसे मुँह मांगी कीमत जो उसने लगाई थी वो दे दी, और उसी वक्त उस चकोर को ज़बह करने का हुक्म दे दिया। तो जो शिकारी था उसने कहा कि ये क्या हुआ, ये आपने मुँह मांगी कीमत भी दी, इतनी महंगी कीमत अदा करने के बाद आपने इसे ज़िबा कर दिया। तो सुल्तान ने कहा कि दूसरों की दलाली और अपनों से गद्दारी करने का अंजाम यही होता है। तो वफ़ा जो है बहुत अनमोल जज्बा है, बहुत पाकीज़ा, बहुत मुक़द्दस जज्बा है। इंसानों के साथ साथ हम यह देखते हैं कि ये दीगर मखलूक़ात में भी पाया जाता है। इज़हार तशक्कुर हो, एहसास हमदर्दी हो, मोहब्बत हो, वफ़ा हो, और बेवफ़ाई और गद्दारी की सज़ा मौत से बेहतर कुछ नहीं हो सकती। तो अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका ताज़ा कलाम आप सबकी समातों की नज़र। इस बहाने मेरा कलाम लोगों तक पहुंच जाता है आपके प्रोग्राम के हवाले से। मतला पेश करता हूं, बहुत मानूस है ये तेरे गम का क्या किया जाए। पता नहीं, ये मैंने कल तो नहीं सुनाई थी। एक मिसरा अगर और आप इनायत करें तो याद आ जाए। बहुत मानूस है ये तेरे गम का क्या किया जाए, मेरे अश्के निदामत चश्मे नम का क्या किया जाए। सितम गैरों के सहने की तो आदत है मुझे, लेकिन मेरे इन खैर खाहों के करम का क्या किया जाए। मेरे ख्याल से कल सुना जी, ये कल आप पेश कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी वजह से इन्होंने ये प्रोग्राम नहीं देखा होता, तो आप अगर चाहें तो इसे भी मुकम्मल कर सकते हैं, चाहें तो। नहीं, वो ताजी है तो ताजी होनी चाहिए। बिल्कुल, इनायत इनायत। तो मैं निकाल लेता हूँ, शायद मुझसे गफलत हो गई। तो इस बहाने मेरा कलाम लोगों तक पहुंच रहा है। शायर की बड़ी ख्वाहिश होती है उसका कलाम लोग सुने। अब दाद तो ज्यादा आ नहीं सकती, लेकिन कलाम पहुंच जाए, दाद बाद में मिल जाएगी। बहरहाल नहीं, ये ताजा ही गजल है। और जी, इनायत इनायत हकीम साहब। सॉरी, नहीं मिल गई। ना हो मुझसे अगर इजहार गम तो क्या करे कोई। जी, मतलब ना हो मुझसे अगर इजहार गम तो क्या करे कोई, अगर हासिल ना हो तेरा करम तो क्या करे कोई। बहुत खूब, वाह। ना हो मुझसे अगर इजहार गम तो क्या करे कोई, अगर हासिल ना हो तेरा करम तो
کیا کرے کوئی، اور روایت بن گئی ہے، روایت بن گئی ہر در پہ اب تو سر جھکانے کی، روایت بن گئی روایت بن گئی ہر در پہ اب تو سر جھکانے کی، نہ ہو ہر در پہ میرا سر یہ خم تو کیا کرے کوئی، بہت خوب. نہ ہو ہر در پہ میرا سر یہ خم تو کیا کرے کوئی، میں بس اب شہر کے ماحول میں رہنا نہیں چاہتا، میں بس اب شہر کے ماحول میں رہنا نہیں چاہتا، اگر دل گاؤں میں اگر دل گاؤں میں رہتا ہو ضم تو کیا کرے کوئی، کیا بات. اگر دل گاؤں میں رہتا ہو ضم تو کیا کرے کوئی، کنا رکھتے ہیں یہ شیخ و برہمن ہم فقیروں سے، کنا رکھتے ہیں یہ شیخ و برہمن ہم فقیروں سے، نہ ہو گنجائش دیر و حرم تو کیا کرے کوئی. واہ. اور مقطع کا شعر ہے، قسم کھانے سے پہلے اہمیت تھی طور پینے کی، قسم کھانے سے پہلے اہمیت تھی طور پینے کی، میسر ہو اگر اب جام جم تو کیا کرے کوئی. بہت عمدہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت خوب، بہت خوب حکیم صاحب. کلام آپ کا تازہ ہو تو بھی اس کی شیرینی اور حلاوت، اس کا سرور اپنی جگہ ہے. کلام اگر ایک دن پہلے آپ نے جو پیش کیا ہے وہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی بالکل سماعتوں میں تازہ ہے. ہر جذبہ جو ہے وہ اپنے اظہار کی ایک الگ نوعیت رکھتا ہے، شعر کے قالب میں ڈھلتا ہے، تو واقعی بہت خوبصورت. کہتے ہیں شاعری میں یہی تو خوبی ہے، خاص طور پر غزل میں، کہ بڑی سے بڑی بات دو مصروں میں سمیٹ دی جاتی ہے. بڑا سے بڑا خیال، بڑا سے بڑا نکتہ، کوئی بڑا فلسفہ چند لفظوں میں پیش کر دیا جاتا ہے. غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا ہے، چند لفظوں میں جیسے کوئی آگ چھپی ہوتی ہے. یہ جانثار اختر صاحب کا شعر ہے، مجھے اس وقت پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن واقعی بہت وسعت ہے شاعری میں. جیسے کہتے ہیں کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی، کہ جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے وہاں شاعر کا خیال پہنچ جاتا ہے. تو اب تک آپ نے ماشاءاللہ جو آپ روز ایک غزل جو ہے وہ آپ تخلیق کرتے ہیں، روز ایک غزل کہتے ہیں، ماشاءاللہ کیا تعداد ہوگی آپ کے کلام کی اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں؟ اچھا دیکھیے، میں گاہے بگاہے کہتا تھا، وہ تقریباً 700 غزلیں ہوں گی جو پہلے کہتا تھا، اور اس میں سے 300 میری بیوی نے کھو دی، میری 2 ڈائریاں. اب پھر جب یہ لاک ڈاؤن ہوا اور فرصت مل گئی مجھے، تو میں نے طے کیا کہ روز ایک غزل کہنی ہے. اب لاک ڈاؤن سے اب تک روز کم از کم ایک غزل ضرور کہتا ہوں. اور پھر یہ جانتا نہیں تھا فیس بک اور یہ سب، تو پھر یہ مجھے ڈائری اور مل گئی ایسی جہاں میری غزلیں محفوظ ہو جائے اور بیوی بھی نہ کھو سکے. تو پھر فیس بک پر طور بگراسوی کے نام سے میں پوسٹ کرتا ہوں روزانہ. تو داد بھی مل جاتی ہے، ایسا نہیں کہ داد بھی نہیں ملتی. تو اس پہ کچھ شاعر ہیں، کچھ ادیب ہیں آپ جیسے. تو تقریباً یہ 400 غزلیں میں نے ابھی یہ لاک ڈاؤن سے اب تک کہی ہیں. اور پھر دلی گھرانہ جو مغلوں کے زمانے کا گانے بجانے والا کہنا چاہیے، کمپوزیشن کرتے ہیں، ان کو یہ کام سونپ دیا گیا کہ ان غزلوں کی طرز بنائیں. تو کبھی کبھی میں آپ کو ارسال بھی کرتا ہوں. تو وہ دلی گھرانہ ہے جو دنیا کا مشہور گھرانہ ہے، اور ایک کتاب مرتب ہونے کے لیے اس کا مسودہ دے دیا گیا ہے، جو تقریباً بہت جلد ایک کتاب آپ کے سامنے میری پیش ہوگی، جو تقریباً 400 غزلوں پر مشتمل ہونی چاہیے. انشاءاللہ خدا کرے زور قلم اور زیادہ صحت و تندرستی کے ساتھ. حامد صاحب سے مخاطب ہیں، پہلے کالر ہیں جے پور سے. جی حامد بھائی، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم میرے لڑکا ہے 23 سال کا، اس کو نزلہ رہتا ہے اور 12 مہینے رہتا ہے، سردی گرمی برسات سب میں اس کو نزلہ رہتا ہے.
तो उसके लिए मैंने माजून भी मंगाया था, तो उसको 1 महीना हो गया लेते हुए, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। हेलो जी जी, और भी कोई सवाल है हामिद भाई? बस यही की सवाल है जी बेहतर। जी हकीम साहब। देखिए, ये जो माजून आर केयर है, इससे आप पहले महीने में बस 10% फायदे की उम्मीद रखें, और इसका कोर्स 5, 6, 7 महीने का भी हो सकता है। ये कुव्वत मुदाफियत की दवा है, और अगर इससे तेजी से काम लेना है तो पीपले आती हैं, जो किचन में पीपले होती है ना आपके, पीपला मूल हिंदी में कहते हैं। गरम मसालों में एक शय है जो पीपले कहलाती है, लंबी सी 1 सवा इंच की होती है। इसका पाउडर बना लें और एक चुटकी माजून में मिलाकर या उसके बाद में या उससे पहले खिला दिया करें। देखिए, ये पूरा कोर्स है, किसी को 1 महीने में पूरा भी फायदा हो जाता है तो हम भी हैरत में पड़ जाते हैं, और किसी को 1 महीने में फायदा हो जाए तो उसे 5-6 महीने जरूर लेना चाहिए, बशर्ते मरीज खट्टी चीजों को तर्क कर दे और दूध को भी तर्क कर दे। ऐसे मरीजों को दूध भी नुकसान देता है। जी सईद खान साहब फरमाइए। सईद भाई क्या सवाल है? हेलो जी सईद भाई, जरा बुलंद आवाज में क्या सवाल है? हाँ, वो ये पूछना चाह रहे थे, हमारी लड़की है 30 साल की, तो उसको गठान हो गई है सीने में, आंचल में। हकीम साहब, इनकी बात पूरी तरह पहुंची? नहीं, अधूरी भी नहीं पहुंची है। जरा अपना सवाल दोहराइए बहन। हमारी लड़की है 30 साल की, हाँ, तो उसके आंचल में मतलब सीने में गठाने हो गई थी एक बार, हाँ, तो उसको ऑपरेशन करा दिया। अच्छा, उसके बाद चलो ठीक जी, अब क्या कर, ठीक है जी हकीम साहब। बात करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, कहीं भी किसी के गांठे हों, और बेशतर ख्वातीन के पिस्तान में और ओवरीज में ऐसा होता ही है। मैंने तो बहुत कम लोग ऐसे पाए जिनके नहीं होता। तो अगर वो तकलीफ देती हैं तो उन पर तवज्जो दे सकते हैं। ऑपरेशन भी करा दिया। अब देखिए, एक ऐसा नुस्खा मैं बताने जा रहा हूं जो आप उन्हें इस्तेमाल कराएं। बहुत ज्यादा ऑपरेशन भी नहीं करा सकते, तो आपके जो किचन में, बावर्ची खाने में खाने का सोडा है, याद रखें खाने का सोडा, वो एक चुटकी में जितना आए 1 गिलास गर्म पानी में डाल लें, और एक चुटकी नमक जैतून, ये एक नमक है अलग किस्म का जो नमकीन नहीं होता जायके में, एक चुटकी नमक जैतून भी डालें। तो जिनके भी गांठे हैं कहीं भी और उनके बनने के सिस्टम को खत्म करना है, इनका एक बनने का सिस्टम होता है, तो फिर ये 1 बार रोजाना या 2 बार खाने से पहले ले लिया करें। याद रखें, एक चुटकी खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, और एक चुटकी नमक जैतून असली लें तो फायदा होना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। राजस्थान से ज़्यादा साहबा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले अनवरी साहबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? मेरी लड़की का बहुत ज्यादा सर्दी होता है। हाँ। कितनी उम्र है बच्ची की? लड़का है जी जी, 16 साल का। ठीक है, वही नज़ले जुकाम की शिकायत है यहाँ भी। बहुत ज्यादा सर्दी होता है, ठीक, एकदम आंखों के एकदम लाल लाल हो जाता है, एकदम नाक से पानी गिरने लगा है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी ज़ाहिदा साहबा, आपसे मुखातिब है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना तो बहुत कुछ चाहती हैं। सबसे पहले तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, और इतना टाइम सुनते रहो जब तक ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहो दिन भर, तो इसके अलावा कुछ सुनो ही नहीं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा साहबा। ये उर्दू के जो जौहर हैं ये खुलते हैं हकीम साहब की हमराही में,
मज़ा तो तब है जब एक कहे और दूसरा समझे, तो ये मामला दो तरफ़ा है। बोलने को जी चाहता है, वो अल्फाज जो अब मतरूक हो चुके हैं उन्हें कहने को जी चाहता है। तब जब लाजिम व मलजूम का रिश्ता होता है, ले और दे का रिश्ता होता है कि एक कहे और दूसरा समझे, या हकीम साहब की तरफ से कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं कि मुझे तहरीक होती है, तो बहुत कुछ माशाअल्लाह ये हकीम साहब की सोहबत और उनकी हमराही का भी नतीजा है। और अच्छा लगा आप लोगों को ये सुनकर, बहुत खुशी हुई। जी फरमाइए। बहुत से लोग इस चीज को अगर देखते हैं और देख रहे हैं तो बहुत से समझने की, बहुत से समझने की जरूरत है आज की दुनिया को देखा जाए। तो वो ये कि आदमी आजकल बहुत ज्यादा दुनियादारी में इतना वो हो गया है कि सब कुछ भूल गया है, कुछ याद नहीं रहता उसको। बिल्कुल। मेरा बेटे का बेटा है, 10 साल का है, उसको मतलब 2 दिन पहले बुखार आया, उसको दवा दिला दी, उससे बुखार तो उतर गया, लेकिन कफ इस कदर का है उनके सीने पे कि सीने पे दर्द हो रहा है उनको, और खांसी उनको ज्यादा करके उनको आए दिन यही होता रहता है, जुकाम बुखार हो जाता है और खांसी होने लगती है, खांसी ज्यादा होती है, सीने में दर्द हो रहा है उनके, तो वो उससे आराम नहीं मिल रहा। दवाई जब वो दवाई खाते हैं, सिरप पीते हैं तो उल्टी हो जाती है उनको। ठीक है, सुनिए, गौर से सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। जी डॉक्टर्स की दवाएं भी देते रहें, और आपके किचन में गरम मसालों में एक शय है जिसे हम पीपले कहते हैं। पीपले ये शहतूत नुमा होती है, जैसे शहतूत होता है, बस ये सूखी होती है, शहतूत सूखा हुआ नहीं होता। तो ये पीछले बारीक, और या ऐसे ही वो पीपले होती है 1 सवा इंच की, ऐसे आधी तोड़कर और चूसते रहें, चबाकर खा जाए। फिर एक गरम गरम चाय पिला दीजिए या पानी पिला दीजिए बच्चे को, दिन में 2 दफा ऐसा करें, और डॉक्टर की दवाएं भी लें। इंशाल्लाह अच्छे नताइज की उम्मीद करता हूं मैं माशाल्लाह कि इससे फौरी तौर पर फायदा होता है। जी। बहुत शुक्रिया हमारी पजीराई के लिए, और वाकई ये प्रोग्राम है ऐसा कि उर्दू वाले तो इसमें बहुत इत्मीनान आता है, और हमें भी ऐसे ही व्यूअर्स मिलते हैं जैसी हम जबान बोलते हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों की बातचीत और खुलूस से और हौसला अफजाई से भी हमें बहुत ज्यादा तहरीक मिलती है, और शगुफ्ता तो है ही बहुत अच्छी उर्दू जानने वाली। मैं भी थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी कर्नल वर्मा साहब हमदम में देरी ना हमारे इस प्रोग्राम में फिर शामिल है। जी बताएं कर्नल साहब, कैसे हैं आप, क्या सवाल है आपका? आपकी दुआ की उम्मीद रखते हैं। मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ आप लोगों से थोड़ा बहुत। यही मयार रहा कि थोड़ा थोड़ा सोबत में रहा तो आज कुछ मुख्तसर सा इल्म हासिल हो गया है। तो मैं कल जो जहाँ पर थे अपन वहीं से शुरू करता हूँ। मैं एक बात और कि ये जैसे कि कहते हैं ना कि पाला था किस कदर ना गवा होकर, क्या खबर थी कि दगा देगा नौजवान होकर औलाद। तो एक औलाद वो होती है जिसको माँ बाप कहते हैं ना कि गुरूर और तकब्बुर में परवरिश करते हैं। अब जैसे करोड़ों रुपया है उनके पास, तो आधा पैसा तो जताने में खर्च हो जाता है कि हम करोड़पति हैं या लखपति हैं या हम पैसे वाले हैं। तो उसके असरात तो औलाद पे खराब होते हैं। उसके बाद में वो नाफरमानी की शुरुआत हो जाती है फिर। तो ये मैं मानता हूँ कि माँ बाप कैसे भी हों वो बहुत उनके लिए तो बस अच्छे हैं, लेकिन औलाद की परवरिश करने में कहीं माँ बाप से कोताही होती तो फिर क्या होता है उस सूरत के अंदर? जी हकीम साहब, फिर क्या होता है? एक तो देखिए, मैं कल से समाज के बारे में बहुत परेशान हूँ कि आवाज ऐसी नहीं आती कि मैं समझ पाऊँ, थोड़ी कम भी आती है। अगर वहां से वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है तो जहमत करें, क्योंकि अगर पूरी बात मेरी समझ में नहीं आए तो मेरे जवाब से किसी को नुकसान भी हो सकता है। और देखिए, कल ये बात हुई थी, और देखिए
زمانے سے یہ چلن آ رہا ہے کہ آنے والی نسل اور گزشتہ نسل کو بیوقوف سمجھتی ہے، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ مثال طور پر میں تو بڈھا آدمی ہوں، اور میری جو نسل، میرے بچے، وہ سوچتے ہیں کہ میں اس دور کا آدمی نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے، عزت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انہیں حیرت ہوتی ہے ہمارے علم پر، اور ہمیں حیرت ہوتی تھی اپنے اجداد کے علم پر۔ تو علم کی جو یہ رفتار ہے، یہ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ کچھ اہمیت کسی کی نظر میں کم ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو خلوص ہے، وہ خلوص مجھے یاد ہے کہ میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جی توڑ کوشش کرتے تھے کہ ملاقات ہو جائے۔ انہیں صحابی بھی کہہ سکتے ہیں اور صحابی نہیں بھی کہہ سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ کوئی شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور مل نہیں پاتا اپنی ماں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے۔ اب یہ تو ہم نے جاننے کی کوشش کی نہیں کہ اس کے ماں باپ کیسے تھے۔ وہ ماں باپ بالکل لاغر تھے، اور ایسے تھے کہ ان کو رسی میں جھولا بنا کر رسی سے اور اوپر ٹانگا ہوا تھا چھت میں، اور انہیں ہلاتے تھے، نہلاتے تھے، پلاتے تھے، کھلاتے تھے، اور اپنے منہ میں لقمہ لے کر اسے چبا کے پھر ان کو کھلاتے تھے۔ نہ ان کے دانت تھے، اتنے ضعیف تھے۔ تو یہ ماں باپ کیسے ماں باپ ہوں گے کہ بچہ کیسا ہے یہی پتہ چلتا ہے، ڈانٹا بھی ہوگا، مارا بھی ہوگا۔ ماں اکثر کہہ بھی دیتی ہے، الٹی سیدھی بات بھی کہتی، چل یہاں سے دفع ہو جا، مر جاتا تو اچھا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں یہ چاہتی ہے کہ مر جاتا تو اچھا تھا، اور پیدا ہی نہیں ہوتا تو اچھا تھا، اور جب ہی گلا گھونٹ دیتی تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب بد دعا نہیں ہے، یہ بھی محبت ہے، اور اس محبت کو جو سمجھ لے وہ اپنے ماں باپ سے کبھی شکایت نہیں کر سکتا۔ بہرحال ماں کا کردار ہی ایسا ہے کہ وہ دن بھر باپ سے ڈراتی ہے اور باپ کو ایک جلاد بنا کے رکھتی ہے۔ وہ جو شعر ہے نا کہ بھیس مجنوں کا لیا جو میں نے لیلا ہو کر، رنگ لایا ہے روپٹا میرا میلا ہو کر۔ واہ! تو یہ ماں جو ہے نا، اس کے کردار کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ باپ کا کردار بھی بہت اچھا ہے، اور یہ ماں جب ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کرنے لگے تو اس سے معتبر کوئی شے نہیں ہے، اور ایسی لاکھوں مائیں ہیں جو دونوں کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ وہ حدیث یہ ہے کہ وہ شخص ملنا چاہتے تھے اور مل نہیں پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھبا، اپنا لباس ایک صحابی کو دیا تھا کہ فلاں اس جگہ اور فلاں اس میں ایک شخص ہے، ان کو میرا یہ جھبا دینا، میرا یہ لباس دینا، اور ان سے دعا کے لیے کہنا۔ کتنی عظمت ہوگی اس اولاد کی۔ ایسے بھی اولاد ہوتی ہے، ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں کہ جب وہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، ایک بچہ نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور نبی جیسا شخص، اور ان سے ملاقات بھی ترک ہو جاتی تھی۔ نکلتے تھے گھر سے، اب ملاقات نہیں ہو پاتی تھی، ویٹ کر رہے، پھر واپس بھاگتے تھے، وہ پھر اپنا لقمہ چباتے تھے، پیٹ بھرتے تھے ماں باپ کا۔ دیکھیے یہ نیتیں جو ہیں الگ چیز ہے۔ تعلیم سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کسی کی تعلیم سے کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنا ہی بھلا کرتا رہتا ہے آدمی۔ فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے تربیت سے، تو تربیت اچھی ہو، تعلیم چاہے کم رہ جائے۔ پہلے لوگ کی تعلیم کم ہوتی تھی، تربیت زیادہ ہوتی تھی، اب تربیت بالکل نہیں ہوتی، تعلیم ٹارگیٹڈ تعلیم ہوتی ہے۔ اب تعلیم کے لیے تو میں نے ابھی 10 دن پہلے بی ایڈ کیا ہے اردو سے۔ کوئی اتنا بڑا آدمی کرتا ہے بی ایڈ؟
لیکن میں نے کیا ہے. لیکن تربیت کے بغیر یہ B.Ed بالکل بیکار ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ حکیم صاحب، واقعی دم بخود آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یہ صحابی جن کا ذکر آپ 2 دن سے کر رہے ہیں، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت خواہش تھی ان کی، یمن کے رہنے والے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دیدار نہیں کر پاتے تھے. وجہ وہی تھی ان کی بوڑھی ماں جن کا آپ نے ذکر کیا. تو کل انشاءاللہ اس پروگرام کی اوپننگ میں انہی کا قصہ بیان کریں گے، اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے کسی نے کہ واقعی یہ محبت بھی کیا چیز ہے. کوئی قریب رہ کر ابو جہل ہو جاتا ہے اور کوئی دور رہ کر اویس قرنی بن جاتا ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دید کی تڑپ، ادھر ماں کی محبت اور ان کی خدمت کا فرض. لیکن آپ دیکھیے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا تھا کہ ایک شخص ہے، اویس قرنی نام کے ایک شخص ہیں، اور اگر تم کو ان سے ملنے کا موقع ملے تو دعا ضرور کروانا. جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ دعا رد نہیں کرتا ہے. لیکن جو کالر فون لائن پر موجود ہیں، ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا ابھی بھی وہ رابطے میں ہیں؟ جی جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ عاصمہ. جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ دونوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم چاہتے ہیں کہ دیر تک ہمارے اوپر رہے، اسی طرح حکیم صاحب کا بھی سایہ ہمارے پر دیر تک رہے. آمین. جی عاصمہ صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے؟ کوئی سوال بھی ہے؟ جو ہے ہمارے پاپا کی عمر 76 سے ہے، تو ان کو ایکسیڈنٹل شوگر ہوئی تھی جسے ڈاکٹر سب بتاتے ہیں. تو جیسے جیتون، ہم نے ترنت ہی جیتون کا سرکہ آرڈر کرتے جسے منگوا لیا تھا. تو ان کا مطلب شوگر تو نارمل رہی ہے، لیکن ان کا یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ان کی یادداشت جا رہی ہے. وہ جو کچھ بھی بات کرتے ہیں نا تھوڑی دیر میں 5 منٹ میں تو وہ بھول جاتے ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں خود ٹی کیئر دوا کھا رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب کی منگائی ہوئی، اور مطلب گون سیا بھی. تو مطلب ٹی کیئر بھی میں کھا سکتی ہوں اور گون سیا بھی کھا سکتی ہوں کیا ایک ساتھ دونوں؟ آپ کی عمر کیا ہے عاصمہ؟ میری عمر ہے 39. جی آپ یہ بتائیے، آپ نے اپنے والد کے لیے سرکہ کون سا منگوایا تھا؟ زیتون کا سرکہ ہے. انہیں ڈائبٹیز ہے، آپ نے زیتون کا سرکہ منگوایا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. جی کوئی اور کالر فون لائن پر موجود ہے؟ تلنگانہ سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ کالر جو تلنگانہ سے فون لائن پر موجود ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. حکیم صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب. جی جی میں سن رہا ہوں، بتائیے سوال. میں آپ کو 18 سال سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی آپ کا پروگرام میں 18 سال سے سن رہا ہوں، اور آپ کو میں پہلی بار حیدرآباد میں ملا تھا، اور میں دوسری بار آپ کو بمبئی میں بیک اللہ پہ ملا تھا. اور بہت بہترین پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کے دوائیاں اتنے کارگر، اتنے صحیح، اتنے پرفیکٹ ہے کہ میں جس کو بھی بولا، جتنے لوگوں کو بھی بولا، سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. یہ میں بیک اللہ پہ حیدرآباد میں میرے بھائیوں کو لے کے آیا تھا 5 سال پہلے. بیک اللہ میں مسجد کے سامنے آپ کا دواخانہ تھا، وہاں پر لے کے آیا تھا، وہاں پہ بتایا تھا. میں پہچان گیا آپ کو. جی میں پہچان گیا آپ کو. شکریہ شکریہ. تو وہ دوا سے آپ نے جو دیا تھا. جی جی بات جاری رکھیے بھائی، سن رہے ہیں. ہاں شکریہ شکریہ شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں حکیم صاحب آپ کتنی تکلیف اٹھا کے اس دوائیوں کا
ایجاد کرا ہے، میرا ذہن تو اتنی دور نہیں، اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کتنی مشقت کر کے یہ دوائیں بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو اور وسیع کر دے اور آپ کو کم سے کم 200 سال کی عمر دے. یہ میرے طرف سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تاکہ ہر غریب جو ہے سو اس سے فائدہ اٹھا سکے. آمین. جی یقین سر. جزاک اللہ. کچھ سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ شکریہ. جی. نہیں میں تو آپ کے پروگرام سن کے دوائیں لا کے لے کے کھا رہا ہوں. بہت فائدہ ہوا، سارے لوگوں کو ہوا. اللہ کا شکر احسان. جزاک اللہ خیر. شگفتہ وہ پہلا سوال میں ادھورا سن سکا. جی میرے پاس محفوظ ہے وہ سوال، میرے پاس محفوظ ہے. عاصمہ صاحبہ نے بتایا تھا کہ ان کے والد کو ڈائبٹیز ہے، انہوں نے زیتون کا سرکہ منگوایا ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے. کیا یہ درست ہے؟ اس کے علاوہ یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے ان کی، وہ بھول جاتے ہیں سب کچھ، جو 5 منٹ کے بعد انہیں کوئی بات یاد نہیں رہتی. دوسرا مسئلہ ان کا اپنا تھا، ذاتی ہے. ٹی کیئر منگوایا ہے انہوں نے اور گوند سیاہ کا استعمال کر رہی ہیں. عمر 39 ہے. تو وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا وہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ استعمال کر سکتی ہیں؟ اچھا، بہتر تو یہ ہے کہ ایک دوا استعمال کی جائے. اگر 2 دوائیں استعمال کریں تو صبح کو جیسے کیپسول ٹی کیئر کھا لیا تو شام کو گوند سیاہ کھا لیا، ایسے استعمال کریں. اور کیپسول ٹی کیئر بھی اور گوند سیاہ بھی کھانا ممنوع ہے ایک ساتھ. تو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، یا پہلے ٹی کیئر ختم کر لیں پھر یہ گوند سیاہ باقاعدہ ختم کر لیں الگ الگ مہینوں میں. وہ صحیح لیا ہے اپنے والد صاحب کے لیے، سرکہ صحیح لیا ہے. اور کسی کو یادداشت کی پریشانی ہو تو یہ ایک چٹکی اس میں نمک زیتون ملا کے استعمال کریں سرکے میں، تو یادداشت بھی انشاءاللہ قوی ہونا ممکن ہے. جی. اور غازی محترم کا بھی کچھ ہاں جی محترم کا بھی کچھ سوال کا جواب دے دوں. بالکل، عنایت حکیم صاحب. دیکھیے، یہ واقعی بہت پرانی بات ہے اور مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. تو یہ دواؤں میں کامیابی حاصل کر لی تھی. پھر میرا وہ ہوتا تھا، دورہ ہوتا تھا جگہ، کبھی اس صوبے میں کبھی اس صوبے میں، کرناٹک، حیدرآباد اور ان کے اضلاع میں. تو وہاں کافی لوگ مجھے مل چکے ہیں اور یہ صاحب مجھے یاد ہیں کہ یہ وہاں سے چل کے بامبے میں آئے تھے اور میرے دواخانے کی بھی شناخت صحیح کی ہے. اور دیکھیے، فائدہ تو ضرور ہونا چاہیے ہر شخص کو، اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کرے. اور معالج کا یہ ہے کہ دوائیں صحیح بنائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے دوائیں تو صحیح دے. اور معالج کو پہچان ہونی چاہیے. اس لیے میں ہمیشہ دواؤں کی پہچان کے بارے میں بہت سنجیدہ رہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ اصلی دوائیں لیں. جب تک اصلی دوائیں نہیں ملیں گی فائدہ ممکن نہیں. اور یہ دوائیں جب ہم بہت زیادہ مشقت کرتے ان دواؤں میں رہتے ہیں، ان دواؤں کو استعمال کرتے ہیں. اور میری زندگی تو ایسی ہوئی کہ میں کھلونوں سے نہیں بلکہ دوائیوں سے کھیلا بچپن میں. تو جس کی زندگی ایسی ہو تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ دوائیں ایسے شخص سے بات کرتی ہے. تاریخ میں ایک حکیم گزرے ہیں جن سے دوائیں بات کرتی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ بات کیا ہے. تو لیکن جب میرے سامنے کوئی دوا آتی ہے تو میرے سامنے اس کا مزاج آتا ہے، اس کی مزاج، اس کا کون سے درجے کا مزاج ہے، اس نے کس کو کب فائدہ دیا تھا، میری اس پر کیا ریسرچ ہے، یہ سب میرے سامنے آتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوائیاں مجھ سے بات کر رہی ہیں. اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے جیتے جی ہمارے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیے.
आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई के लिए। गाजियाबाद से शाहजान है, लेकिन शाहजान से पहले एक कॉलर हैं जो अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहती, लेकिन हम ये ज़रूर जानेंगे कि उनका सवाल क्या है। जी बताइए, क्या सवाल है? हेलो जी हेलो जी हेलो जी, सुन रहे हैं आपको, फरमाइए, बात जी, जारी रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी हकीम साहब, आपका लाइव शो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी हुई आपका देखकर। हकीम साहब, मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की, क्या अल्लाह ताला मेरी आपसे ख़ास पर्सनली बात करवा दे, मेरा नंबर नोट करवा लीजिए। आपसे मेरी से बात करके ना मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी सी आ जाएगी, प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए एक बार प्लीज़। मेरी शगुफ्ता आपकी समझ में आ रहा है? जी जी, इनकी ख्वाहिश ये है, जैसे कि बहुत सारे आपके नाज़रीन की ख्वाहिश होती है, आपको याद होगा कश्मीर से भी एक कॉलर थी जिन्होंने कहा कि मेरी वालदा की अशद ये ख्वाहिश एक शिद्दत से है कि वो आपसे रूबरू होना चाहती हैं। इसी तरह ये जो कॉलर हैं ये भी कह रही हैं कि पर्सनली आपसे ये मुलाकात चाह रही हैं। अब आगे आपकी तरफ से जो है वो क्या? शगुफ्ता, ना तो आपने उन कश्मीर की खातून का नंबर मुझ तक पहुंचाया और इनका भी नंबर मुझे पहुंचा दीजिए आप पर्सनली तौर पर। जी, पीसीआर में जो लोग मौजूद हैं, जो कॉल्स रिसीव करते हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि इनका नंबर नोट कर लें, और वो जो खातून जिस दिन थी फ़ोन लाइन पर मौजूद थी राब्ते में हकीम साहब के, अगर उनका नंबर नोट किया हो तो भी इल्तमास है कि महफूज रखें। इंशाल्लाह ये दोनों नंबर हकीम साहब आप तक बहुत जल्दी जो है वो पेश कर दिए जाएंगे। गाजियाबाद से शाहजान है, उनका सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? गाजियाबाद से जो कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मेरा नाम मोहम्मद अनवार है। जी अनवार भाई, मैं ये मालूम कर रहा था कि हमारी एक पोती है 6 साल की, और उसके जो है खुजली ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा पैर वैर सब उसके ऐसे बहुत जाते हैं, बहुत ज्यादा तक, और अब भी बहुत खारिश है और पैरों में भी है, और 6 साल की बच्ची हो गई, उसकी जो है कम से कम 5 साल से दवाइयाँ चल रही हैं, बहुत दवाइयाँ खिलाई हैं उसे, मगर फायदा होता है और उसी दवाई से फिर उभरी आती है वो। ठीक, खुजली होती है? खुजली? जी जी ठीक है। जी हकीम साहब, देखिए, आप मेरी बात गौर से सुनना। ये जो बच्ची है, या तो ये दूध पीती होगी या खाना खाती होगी या जूस भी पीती होगी, जो भी ये बहुत शौक से पीती हो, जो भी चीज ये बहुत शौक से पीती हो या खाती हो, उसमें आधा चुटकी, देखिए पूरी चुटकी ये है, आधा चुटकी ये है, ऐसी खड़ी कर दिया जाए तो खाने का सोडा रोज 1 मर्तबा मिलाकर इसको खिला दें, पिला दें। आपसे फिर दोबारा से कहता हूं, ज्यादा मत देना। खाने का सोडा, जो मीठा सोडा होता है, इसके सालन में या इसके शरबत में या इसके दूध में जरा सा कितना सा, बहुत मामूली सा, 1 ग्राम में भी 4 हिस्से करें और दिन भर में बस 1 बार पिला दिया करें। कहाँ आप 5 साल से 6 साल की बच्ची का इलाज कर रहे हैं। मेरी अल्लाह से दुआ भी साथ में रहेगी कि इसको चंद खुराकों में फायदा पहुंचा दे। जी, आबिद हुसैन साहब, फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जो समस्या है सब बताना हूँ। जी आबिद भाई। हेलो जी, सुन रहे हैं, फरमाइए। हाँ, तो ये अपने जैसे फीशर है मुझे, जी है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, और मैंने इंजेक्शन लगवाए थे अभी डॉक्टर साहब से। इंजेक्शन लगवाने के बाद दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। आपकी उम्र क्या है? उम्र 30 साल। जी जी हकीम साहब। फिशर बता रहे हैं ना? जी, फिशर बता रहे हैं। इन्होंने इंजेक्शंस भी लिए हैं लेकिन तकलीफ नहीं जा रही। ठीक।
अच्छा देखिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीजें आप पाउडर बना लें। और इसको कैसे खाना है? एक आता है नमक जैतून, वो 1 चुटकी असली नमक जैतून पानी में मिलाकर, और इस पानी के साथ ये 1 खुराक या 2 खुराक पूरे दिन में खाने से आधा घंटा पहले लेनी है। और उससे आधा घंटा पहले, इस खुराक से आधा घंटा पहले आपको अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल, जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है, कैस्टर ऑयल सभी मेडिकल स्टोर पे मिलता है, 1 चम्मच पिए। और ये पीने के बाद या तो गरम गरम पानी या गरम गरम चाय खूब जलती हुई पी लें। दिन में 1 बार या 2 बार आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको फायदा होना मुमकिन है। तेलंगाना चल रहे हैं, वहाँ एक कॉलर मुंतजिर हैं। हकीम साहब जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो, वो बहन जो तेलंगाना से फोन लाइन पर मौजूद हैं, सवाल बताइए। हेलो जी बहन फरमाइए। जी मैं तेलंगाना से, कर्नाटक से बात कर रही हूँ। इस्तकबाल है आपका, जहाँ से भी बोल रही हैं, खुश आमदीद, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खुशी होती है शफीका जी आपसे बात करके, बहुत खुशी होती है। हमें भी खुशी होती है, आपको हम पहचान लेते हैं। जी बताइए क्या सवाल है? आपसे मिल गए, आपका नंबर मिल गया, बहुत बहुत खुशी हुई। और जो है ना, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, ये 2 महीने हो गया मेरे शौहर का इंतकाल हो गया कोविड से। अब जब से मेरी तबीयत इतनी खराब है, खाली दिल में हैबत 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 हो रही है, मेरे को दिल धड़ 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 मान गया। आपके आसपास और लोग हैं? जी नहीं, कोई नहीं। आप बिल्कुल तन्हा हैं? नहीं, घर मैं इस वक्त यहाँ पर अपने रूम में बैठी हुई हूँ। नहीं मतलब आपके आसपास आपके फैमिली के और लोग आपके साथ रहते हैं? रहते हैं। जी बहुत दिल में बहुत हैबत होते रहते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, दुआ करते रहते हूँ। और जो है ना, ये हैबत मेरे दिल से नहीं जा रही है। और जो है ना, और एक मेरा सवाल है कि मेरे को थोड़ी बवासीर की शिकायत है, मनसा है एक बवासीर का। बादी है या खूनी है? खूनी नहीं है, बादी है, बादी बवासीर है का एक मस्सा है। वो मस्सा कैसे झड़ेगा, ये पूछना था मुझे, कैसे झड़ेगा? जी कभी वो अजवान जीरा वो एक सब खाते रहती हूँ, तो जब मोशन साफ आता तो तकलीफ नहीं होती, मोशन साफ नहीं आया तो तकलीफ होती इसमें। जी और जो है ना, मेरे हाथों की और पैरों की स्किन ढीली हो गई, इसके लिए खास करके मुझे कुछ बताइए। जी ठीक है। जी हकीम साहब, पहले तो शरीके हयात की जुदाई का गम जो है वो अपने आप में एक सुहाने रूह से कम नहीं होता। एक तवील रफ़ाक़त होती है, साथ साथ वक्त गुजारा होता है, फिर बहुत सारे लोग हों तो भी इंसान तन्हा हो जाता है। यहाँ वही मामला है कि उनकी अचानक जुदाई से, उनकी मौत से दिल में एक हैबत हो गई है। तन्हाई जो है शायद उसने बहुत ज़्यादा इनके दिलो दिमाग पर असर किया है। उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ देखिए, एक तो संभालना बड़ा जरूरी होता है। अल्लाह ने आपको शौहर दिया और औलाद दी और सब कुछ दिया, और जब अल्लाह ताला उसे वापस ले तो बहुत ज्यादा गम नहीं, तशक्कुर के साथ जाने दें। उनके लिए रास्ता जो है वो इसाले सवाब का जो भी मुमकिन है करिए, और उनके लिए बस हम यही कर सकते हैं। आप और हम जो जिंदा हैं, हम जाने वालों के लिए भी कर सकते हैं और जिंदा लोगों के लिए भी, लेकिन जाने के बाद ये सवाब का रास्ता खत्म हो जाता है। अब वहां का मामला अल्लाह बेहतर करे, इसकी दुआ। और सदमा तो जरूर लेंगे, और ये रिश्ता इतना अजीम है, इतना बेतकल्लुफ रिश्ता कि मेरी शादी हुई तो मैंने सोचने लगा कि ये रिश्ता माँ बाप से भी ज्यादा फौकियत ले जाता है क्या? माँ बाप से बेतकल्लुफ नहीं हो सकते,
ये शरीके हाथ से तो कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप तो माँ बाप है, और अजीम तो माँ बाप है। रिश्ता अल्लाह के बाद तो नबी का, और ये फिर माँ बाप का, और कोई नहीं हो सकता। लेकिन कुछ दिन को ऐसा लगता होगा सबको, जब जैसे मुझ जैसे बेवकूफ को लगा तो सबको लगता होगा, लेकिन ये रिश्ते इतने मजबूत नहीं है। बहरहाल देखिए, धनिया, सौंफ, आंवला, 3 चीजों का पाउडर बनाएं। धनिया, सौंफ, आंवला, धनिया, सौंफ, आंवला, इन 3 चीजों का 100-100 ग्राम पाउडर बनाएं, और सुबह निहार मुंह 1 चम्मच खाना है। नमक जैतून के साथ, 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर सुबह सुबह खा लिया करिए। आपका जो सदमा का वो है परेशानी, वो भी कम होगा, मुकव्वी होगा, दिल और दिमाग का तालमेल कायम होगा, और आपके मर्ज में भी फायदा मुमकिन है। जी, बवासीर अगर बादी है तो उसे कैसे वो ठीक हो, मस्सा कैसे दूर होगा? मस्सा देखिए, अगर वो आरजी मस्सा है तो इससे दब जाएगा, और मुस्तकिल है तो अगर तकलीफ नहीं देता तो रहने दीजिए, बहुत तकलीफ है तो फिर इसे रिमूव करा सकते हैं। जी, हाथ और पैर, इन दोनों की स्किन जो है वो ढीली होकर लटक गई है, जैसे कि बहन ने पहले भी बताया था, तो क्या करें उसके लिए हकीम साहब? हाँ, मैंने ये नुस्खा इनके तमाम इमराज के लिए शगुफ्ता बताया है। ये देखने में मामूली लगेगा, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मुफीद साबित हो सकता है। जी, अमूमन जहन इस तरफ जाता है कि ये जो एक चीज़ है ये ख़ास किसी बीमारी के लिए है, तो आपसे गुजारिश ये है कि इस नुस्खे को ज़रा दोहरा दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को इससे मिलता जुलता कोई आर्जा है तो उनके लिए भी जो है ये बहुत मुफीद साबित होगा। हाँ, देखिए, धनिया तो सभी जानते हैं, धनिया, सौंफ, आंवला, धनिया, सौंफ, आंवला तीनों को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, और इसका 1 चम्मच सुबह निहार मुंह नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर उसके हमरा दिन में 1 बार या 2 बार भी लिया जा सकता है। जी, इस दौरान के मज़ीद कॉल्स हम तक पहुँचे कि इन साहब सवाल कोई है नहीं मेरे पास। आंवला की क्या खुसूसियात हैं? आंवला हम ये देखते हैं कि कच्ची सूरत में भी जो है, एक फल की सूरत में भी इस्तेमाल होता है, इसे खुश्क भी कर लिया जाता है, खुश्क करके महफूज भी कर लिया जाता है, ये कैंडी के रूप में भी आता है, मुरब्बे के रूप में भी आता है, तो किस किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, आंवला जो है वो खुश्क और ठंडी तासीर का मालिक है। जी, इन सब की 3-3, 4-4 तासीरें होती हैं। गर्म हो तो भी 3-4 दर्जे होते हैं उसके, ठंडी हो तो भी 3-4 दर्जात होते हैं किसी भी चीज के। और इसकी जो वो है वो काफी ठंडी है, और एक आंवले में 10 नींबू की विटामिन सी होती है, जिसे नींबू कहते हैं लोग, उसका असल नाम लीमू है। एक आंवले में 10 नींबू या संतरों की विटामिन सी होती है, इसलिए आंवला इनसे इतना ही ज्यादा मुफीद है। कुछ लोगों को नींबू और आंवला संतरा नहीं चलता है, तो वो इसको किसी दूसरी सूरत में ले सकते हैं। जैसे आंवला इस्तेमाल करना है, लेकिन आप सद मिजाज हैं तो आपको नुकसान देता है, कफ बनाता है, खांसी करता है, तो इसको सॉल्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं हम वजन, फिर ये आपको नुकसान नहीं देता। तो इसी तरह दवाइयाँ बनती हैं, गर्म अशिया में ठंडी डालकर, ठंडी में गर्म डालकर हम उनको मोतदिल बनाते हैं, यानी ना गर्म रहे ना ठंडी रहे। और ये दिमाग के लिए और ऋषि मुनियों की एक ग़िज़ा है जी, और हम लोग भी खा लेते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मुलाकात को यहीं पर हम तकमील तक पहुंचाते हैं, अख्ताम तक लेकर आते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर एक नई सुबह
नया प्रोग्राम, एक नया एपिसोड, एक नई मुलाकात और हकीम साहब की बहुत सारी रहनुमाई के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हकीम साहब से भी इजाज़त लेते हैं और आप सबसे भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।